बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साकिब सलीम क्रशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बोलो। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से कि जो तकरीबन 3 साल का अरसा गुजार चुकी है। इस 3 साल के अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले ही दिन से और इलेक्शन से पहले भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हमें बरहम नजर आई और आने के बाद लग तो नजर ऐसे ही आ रहा है कि शायद शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं चीफ कमिश्नर पंजाब। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के साथ नाराज़गियाँ पैदा होती जा रही हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कहते हैं रियासत मदीना के दावेदार हैं, उन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक दौरा किया इस्लामाबाद का सेक्टर G11 में, जहां उन्होंने बगैर प्रोटोकॉल दौरा किया और वहां जाके जो मौजूद दुकानदार थे उनकी मुश्किलात का जायज़ा लिया, उनसे बात की। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में भी कहीं ना कहीं पब्लिक सिटी स्टंट इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कह रही हैं अखबार की खबरें जो शायद सुर्खियाँ ज़ीनत बनी हुई हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक अखबार में खबर लगती है कि जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान सेक्टर G11 का दौरा करते हैं और लिखा जाता है कि बगैर प्रोटोकॉल का दौरा किया। ठीक उसी अखबार में पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब की खबर शाया होती है और बताया जाता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने भी बगैर प्रोटोकॉल का दौरा किया। कि मतलब एक ही दिन प्रोटोकॉल का सिलसिला शुरू होता है और शुरू भी अगर होता है तो यही कहा जाता है बगैर प्रोटोकॉल के दौरे किए गए। ठीक उसी तरह पंजाब में सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो दौरा करती हैं रमज़ान बाज़ार का, लेकिन वहाँ प्रोटोकॉल मौजूद होता है। ना प्रोटोकॉल सिर्फ मौजूद होता है बल्कि मीडिया कैंपेन साथ जाती है, मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है और उस बाज़ार में दौरा करते हुए SOP की खिलाफ वर्जी की जाती है। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान कोविड की वजह से बच्चों के स्कूल बंद करके बैठी हुई है, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत कोविड की वजह से माशी सरगर्मियों को मुअत्तल करके लॉकडाउन की तरफ जा रही है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरे जानिब आपके वज़रा कहीं इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं तो कहीं आपकी बशीर जो है वो रमज़ान बाज़ारों में जाकर फोटो सेशन करवाने को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ जो काबिल तारीफ हैं, जो एक ईमानदार ऑफिसर हैं, जो एक मेहनत कश ऑफिसर हैं, उनके साथ होने वाला रवैया शदीद मुज़म्मत का हामिल है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि एक इलेक्टेड मेंबर हैं, जो कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है और ना ही वो किसी सरकारी इदारे में कभी रही हैं। उनकी माजी को अगर देखा जाए तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो अपनी सियासी जमातों के साथ ईमानदार ना रही हो, वफादार ना रही हो, वो क्या करेंगी? ये बात उनको जवाब देने की ज़रूरत है कि आपने अपनी डिग्री के साथ क्या किया और जो डिग्री हासिल करके जो अफसरान मेहनत से इंटरव्यूज देकर और मेरिट की बुनियाद पर आला ओहदों पर फाइज होते हैं, जिनका काम होता है अवाम की खिदमत करना, और आप उनकी सरजनिश करने का हक रखती हैं, तो क्या खुले बाजार में और इस तरह कि आप एक खातून की उन तमाम इज्जत को पामाल कर दें और मर्दों के बीच खड़ा करके उनसे ऐसे सवाल करें कि जिनके जवाब शायद आप भी ना दे सकें। खुद को तो आप शायद एक वजीर समझते हैं, जो कि आप मुकम्मल वजीर भी नहीं हैं, आप एक मुशीर हैं और आप पहले वफाक में फेल हुई, नाकाम हुई, आपको मुअत्तल, आपको जो है सस्पेंड किया गया, आपको फारिग किया गया और फिर आपको पंजाब की जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन इन तमाम तर जिम्मेदारियों में इमरान खान साहब ये भूल गए कि उन्होंने ही आपके ऊपर चार्जेस लगे थे, उनकी जानिब से कुछ कंप्लेंट्स गई थी कि आपने PID में अपने मनपसंद लोगों को अखबारात में ऐड दिलवाए और वहां से कोई मामलात किए। लेकिन जब बात आपकी ऊपर आती है तो ईमानदारी का प्रचार करने वाले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान उन तमाम तहकीकात को दबा देते हैं। लेकिन सोनिया सदफ जैसी अफसरान जो ईमानदारी से काम कर रही हैं, उनके सरजनिश करने का हक आपको किसने दिया है? क्या ये इख्तियार चीफ कमिश्नर पंजाब के पास नहीं था? क्या ये इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के पास नहीं था कि जिसके लिए आप दरखास्त कंप्लेन लॉन्च करती है, उसके अलावा बात करती हैं? अब बात करते हैं उस दिन सियालकोट में होने वाले उस वाक़े की। आखिर यही जगह क्यों इलेक्ट की गई मैडम की जानिब से कि जो उनका अपना हल्का था? आखिर वही इलाका क्यों इलेक्ट किया गया कि जिस इलाके में आपको फल फ्रूट नजर आए? तो क्या वजह थी कि जब भी फ्रूट के रेट्स लगाए जाते हैं, सब्जियों के रेट लगाए जाते हैं, तो उसमें आप क्वालिटीज को बाइफिकेट करते हैं, जिसमें लिखा जाता है दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम और दर्जा सोयम। तो दर्जा अव्वल का रेट की जब बात करते हैं तो वो रेट हुकूमत पाकिस्तान की पहुंच में तो रहता है, लेकिन एक गरीब दस्तरस की पहुंच से बाहर होता है। तो फिर आप उस वक्त क्यों नहीं पूछते कि दर्जे अव्वल के ऊपर जो रेट लगाया गया है वो रेट ठीक किया जाए? इसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास सरजनिश का हक आपको शायद आपके ऐवान में हल्फ उठाने के बाद आपके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान दे चुके हैं। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप लोग पब्लिक का वोट लेकर आते हैं,
آپ لوگ انہی بیوروکریسی کی سروس استعمال کر کے ان کے دستخط کے بغیر اپنا ایک آرڈر پاس نہیں کروا سکتے. تو کیسے جو کرپٹ افسران ہیں, جو کرپٹ بیوروکریٹس ہیں, ان کے خلاف آپ کی حکومت کچھ نہیں کر سکی. اور آپ ہی حلقے کے آپ کے ساتھی, دینا ساتھی عثمان ڈار نے اس کی مذمت کی ہے. یہ مذمت بھی آپ کے لیے ہے, اور آپ کو اس پر کوئی قدم اٹھاتے ہوئے معافی کی مانگنی چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں. آپ کے خلاف کمپلین کی گئی چیف کمشنر سیالکوٹ کی چیف سیکرٹری سیالکوٹ کی جانب سے, پنجاب کی جانب سے, اور انہوں نے کمپلین کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو. عثمان بزدار صاحب نے بھی مذمت کی کہ یہ رویہ قابل تعریف نہیں ہے. آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, اور کچھ لوگ آپ کی پارٹی کے اس بات کو سوشل میڈیا پر بہت اچھال رہے ہیں کہ بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے. کیا قدم آپ نے اٹھایا ہے؟ جب آپ کے اپنے رشتہ داروں, آپ کے اپنے احبابوں کے گوداموں پر چھاپے مارے جاتے ہیں, تب آپ شاید اس وقت لاہور میں سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہیں. لیکن جو الفاظ استعمال کیے تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کس کو رکھیں اور کس کو نکالیں. یہ اختیار آئین پاکستان نے آئین بنانے والوں کو دیا ہے. آپ ایک الیکٹڈ ممبر ہیں, اور کل آپ جب اس عہدے پر نہیں ہوں گی تب آپ کیا کریں گی؟ سرزنش کرنے کا حق آپ کو اگر ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, ایک ریٹن اپلیکیشنز ہے جس کے تھرو آپ اس کے سینئر کو کمپلینس کر سکتے ہیں, اور سینئر پھر آگے ادارے کے مطابق محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو رویہ استعمال کیا, جو رویہ اختیار کیا, وہ یقینی طور پر بطور خاتون نہ آپ کو زیت دیتا ہے, اور نہ بطور خاتون جو سونیا صدف اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ ہیں ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ آپ انہیں بڑے بازار میں مردوں کے بیچ اس طرح کے جملے استعمال کرتے. ایک ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہمارے پاس بھی اسلام آباد میں موجود ہے, جو کہ بڑی دبنگ ڈپٹی کمشنر ہے, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی ڈپٹی کمشنر ہیں, اور وہ اتنی بہادر ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ قبضے چھڑوانے کے لیے نہ صرف ڈنڈے سوٹیاں کھائی ہیں, فرنٹ پہ جا کے مقابلہ کیا ہے. تو یہ ہماری مائیں بہنیں, ہماری بیٹیاں ہیں جو اس وقت اعلیٰ عہدوں پر پہنچی ہیں اور اپنی محنت سے پہنچی ہیں. ڈاکٹر ستائش جو ڈپٹی کمشنر ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے, ان کو جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے میں کہتا ہوں اتنی کم ہے. تو ایسی نہ جانے کتنی ہماری بہن بیٹیاں ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. آپ نے سب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے, آپ نے سب کے میرٹ پر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے کہ جس طرح کے جملے آپ نے استعمال کیے ہیں آپ کیا باور کرانا چاہتے ہیں. پورا میڈیا اس وقت شاید آپ کو کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں, کچھ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رویے پر اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سونیا صدف سے معافی مانگیں, جس کا مطالبہ شاید اپوزیشن نے بھی کیا ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا ہے, اور یہ اخلاقی طور پر ہے, یہ اخلاقیات کے دائرے میں ہے کہ آپ یہ کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں انہیں یہ پتہ ہو کہ بیوروکریسی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں وہ لوگ ہیں جو بلو آئی بوائز رہے ہیں اور ہیں اب تک, آپ ان کے لیے بھی محکمانہ کارروائی پر جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے سگنیچرز کی قانونی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ کسی ایگریمنٹ پر, نہ کسی پروموشنز پر, اور نہ کسی کے جو ہے وہ اس کی سسپینشن کے اوپر, یا پھر اس کو بالکل فارغ کرنے کے لیے. بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو کیا آپ نے غلط کیا, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب وہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. دیکھتے ہیں عثمان ڈار صاحب جنہوں نے مذمت کی ہے, ان کی اس مذمت کو ان کی پارٹی کس طرح لیتی ہے. دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ان کی مشیر نے یہ کام کیا ہے اور یہ کام غلط ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اگانے کے بعد